Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah, Mas Amin. Gimana? Udah jalan-jalan ke sini? Terus ngelihat-lihat pemandangannya, melihat suasana di sini itu seperti apa? So you have walk around, so you have seen everywhere here and scenery, everything. So what do you think about this place? I think this place is so much beautiful. Like if someone want to spend their time, like by walking or by exploring the place, they can see so many things like mountains. There is so many mountains around this place. Also, they can see the village. Yeah, village, the land. People are cultivating crops. Yeah, so many things, and this is the most beautiful place maybe I have ever seen. Still. Oke. Jadi dia berpendapat kalau ada orang kesini, ini tempat yang bagus menurut dia. Jadi kalau orang kesini bisa lihat pemandangan yang indah, terus ada banyak gunung, mungkin bukit ya, lebih pasnya bukit-bukit ya Pak Jejen. Bukit, gunung ya. Terus juga bisa lihat kampung di bawah, bisa lihat sawah, orang panen, orang tanam apa gitu, seperti itu. Dan dia bilang ini tempat terindah yang pernah dikunjungi selama dia di Indonesia. Masih baru pertama ya, sebelumnya belum pernah. Ya, alhamdulillah. Kehidupan di sini memang sangat-sangat natural. Terus kita mengolah tanah, terus memberikan nutrisi ke tanah itu dengan organik. Jadi dari tumbuhan, daun, rumput. So it is still natural. He cultivate the surroundings by naturally, like fertilizer from the maybe leaves or something. So organic life. So that's why you can eat the green bean, long bean. Oh yeah. Yeah. So we can eat directly without. Oh, that's why. Yeah, they are organic. So without chemical. Makasih. Yes. Organic food. Organic food. Langsung ngorok. Terus makanan kayak tadi ikan pun pelihara sendiri, tidak beli. So they grow the fish, lele, yeah. So he doesn't need to buy because he has the fish. Terus di sini juga ada ikan nila, ayam, chicken, bebek. Bukan bebek, itu entok. Yeah, like China duck. Yeah. Because we call it different. Oh, different. Bebek is duck with little bit. Yeah. I show you the pictures. Yeah. And we call that entok. Yeah. Entok. So shorter. Yeah. Terus di sini juga memproduksi gula kelapa. They produce sugar, coconut sugar. Oh yeah, I saw in there in the coconut tree, like the bucket, and the juice is coming. Yes, jusnya diambil, airnya nanti diolah jadi gula kelapa. Terus lagi menanam pisang untuk nanti ketahanan kalau misalnya kemarau panjang, kita punya pisang menghasilkan airnya untuk tanaman lain, untuk tanaman suplai air ke
tanaman durian, Hmm. tanaman alpukat, cabe itu disuplai Jadi air dia dengan menyimpan air apa namanya, ke kelapa pisang. pohon pisang. Jadi Seperti itu. apa dia nyimpan airnya di bawahnya. Ya, penghasil air kan pohon pisang. So he plant the banana trees now because it to prepare for the dry season, because banana trees can keep the water, so it can be used when dry season to maybe for durian tree, something like that. Avocado. Pintar. Jadi konsepnya dari alam kembali ke alam lagi. Back to nature, from nature to back to nature. So like integrated. Ya. Ada juga yang hugel kultur. Jadi apa? Kita mengolah ranting-ranting, terus dikasih daun-daun, terus kasih tanah, ranting, daun, tanah. So like what did you say? Stem? Namanya hugel kultur, Bu. Yeah, he said hugel culture, like how to. Jadi itu bikin kayak ininya pupuknya gitu. Yeah, so for making compost, you know compost for fertilizers from the leaves and then the stem of the trees and then again the leaves, something like that. Oh, okay. Step by step. Yeah. Ya. Terus kita juga mengembangkan bakteri untuk tanaman. He make bacteria for the plantation. Ya. Nah, bakterinya itu bakteri dari tumbuhan sendiri. Kita ambil akar, batang, sama daun, kita ambil, kita ekstrak. Nah, mengeluarkan bakteri untuk nanti masuk ke tanamannya lagi. So it takes from the root and then the trees and the leaves, they produce bacteria, and then for other plants. Yes. Nah, kita juga mengembangkan indigenous mikroorganisme, IMO tanah, IMO dari soil tanah. IMO. Ya, soil. Soil IMO dari tanah. Kita kasih makan nasi, nanti dia memakan nasi menjadi kayak seperti tempe. So you know tempe, so like fertilized, fermented like soybean, yeah, like tempe. So they make. Ya, nah nanti setelah bakterinya ngumpul, bakteri tanah itu keluar ngumpul di nasi, kita ambil, kita kasih makan gula. Setelah kasih makan gula, baru kita siramkan untuk tanah. Jadi dikasih gula maksudnya? Ya, jadi bakterinya tanah itu udah berupa jamur. Setelah berupa jamur, kita kasih makan gula, ya. Supaya ini berkembang. Lebih banyak. Ya, berkembang. Setelah berkembang, kita bisa ekstrak dengan air. Jadi hanya satu sendok untuk satu tangki untuk 1 kilo nasi, itu bisa untuk 1 hektar. Berarti nasinya tadi diapain, Pak? Nasinya dimasukin ke wadah, jadi IMO, jadi dimasukin wadah, kita ratakan, ditaruh di tanah. Nah, bakteri tanah keluar, dia makan nasi. Oh, so they put the nasi, the rice on the ground, and then it will come like, what do you say, fungus? Fungus, and then he will put itu ya Pak, gula Jawa ya? Ya, gula. Coconut sugar, because the bacteria eat the coconut sugar to become spread more, and then he will take terus diambil
ininya ya, apa jamurnya. Ya, diambil jamurnya, dikasih makan gula. Setelah itu kan jadi cair. Setelah jadi cair it bisa will buat siram. become liquid, and then we can use 1 spoon for maybe 1 kilogram of rice. We can use for 1,000 square meter for spray, and it is organic without chemical. Fungsinya setelah kita siramkan bakteri itu, si bakteri itu mencangkul tanahnya. So the bacteria can cultivate the soil. So maybe new knowledge. Yes. Ya, jadi kita tidak perlu mencangkul dalam-dalam terlalu keras. Itu dibantu dengan bakteri itu. Yeah, so they will help us to cultivate. We don't need to use our power because they help us to cultivate. Ya. Sleeping. Yeah. Apa pendapatnya tentang pengolahan pupuk? So what do you think about this? I don't have so much knowledge. Dia nggak punya pengetahuan banyak tentang ini. But they're using like natural things like rice and other thing for making natural what is called, it's like chemical but natural, not Organic. artificial. Organic. So it's beneficial for human body. Like we just ate the fresh green bean without anything, like we didn't care. Yeah, like we can eat it directly because they didn't use anything. It's organic. So yeah, if they cultivate like this, everything like several vegetables and fruits, and every people will feel they will not care about the Healthier. food. Yeah, they will feel if they are eating healthy foods. Yeah, so yeah, the people will be healthy. Also they will earn good revenue maybe. Ya, jadi dia nggak punya banyak pengetahuan tentang pertanian, tapi terutama tentang hal ini. Tapi menurut dia ya itu bagus karena semua organik. Seperti tadi kita bisa makan kacang panjang langsung, nggak perlu dimasak, karena kita nggak perlu takut ada kena penyakit karena memang Pak Jejen nggak pakai kimia kan. Terus juga kalau seperti itu kan orang-orang juga makan juga nggak ada rasa takut karena tidak ada kimia. Memang maksudnya walaupun pupuk tapi kan itu alam, bukan yang kimia, jadi aman. Dan selain itu mungkin juga bisa Jadi buat kesehatan. pemasukan yang menanam juga ada gitu loh, karena kita nggak terlalu banyak pakai kimia kan, lebih mahal kan. Oh iya, Ya, siap. gitu. Thank you, terima kasih. Welcome, sama-sama. Ya, ini